बर्तमान भेज पिज भजा चली भात रोसे बिरियानी चाउलर भात रोसे थुआई एगुड़ा सब छणा छणी हो थुआई भेजिटेबल पिज भजा कलर गोला हो थुआई आपण मैंने देखिपे भात दिहब पोड़ा तेल भी थुआई पियाज टे टाइम लगे ना काश्मीरी चिली पड़ा अदा रसुण टमाटो पेस्ट जीरा गुंड पड़े साधा मसला सब्जी मसला पड़ला सब्जी मसला पड़ला धनिया गुंड डबारे सेपटे रखी आनी पारे आप चाहिए पकेबे धनिया पत्र पकेले एडजस्ट मसला कषा चलना करते सोयाबीन बड़ी पकड़ रखी गरम पानी मसला तेल छाड़ा मसला पकईगला जो छाणी भेजिटेबल ताको आम बिरयानी भात प्रस्तुत बड़े भात लुण पड़ी तरकारी अल्प पानी बर्तमान केते सुंदर देखा तापर आम किसी गोटा मसला ग्राइंडिंग कर गोटा पकईचु भात रे आ किसी ग्राइंडिंग होती भात पकईदा ग्राइंडिंग होती
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚଦୋଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବାସୀ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇଁଷ କରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରୁଛୁ। ଆଇଁଷ ବାର ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତର କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ଟିକେ ଆମେ ସେ ବିରିୟାନୀରୁ ବାହାରିଥିବା ପିଜ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀର ବି ଦେଇପାରିବେ। ବସେଇଦେବେ ଭଲ ରକମ ଘୋଡ଼େଇ এইভাবে পুরা ঘোড়েই দেবে, ବାହାରକୁ ଦେବେ। ବାମ୍ଫ ନ ଆସିବ ଟିକେ ସିମ୍ ଏତିକିରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଆପଣମାନେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଣିବେ, ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଉପରେ। ଛିଞ୍ଚିକି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ভিডিও